Buen día a todos y a todas. Hemos dividido la presentación en tres partes. De hecho, yo empiezo, luego sigue Bruno y luego concluyo yo. En primer lugar, yo utilizaré una presentación en diapositivas, como ya veréis, y una parte de la información de Bruno será acompañada también con algunas diapositivas que evidentemente cuya información no gestiono yo, será Bruno en concreto. Empezamos por la última fase de la dictadura. Este hombre, estas cuatro fotos que veis en la diapositiva son de Marcelo Caetano. Su gobierno de entre el año 68, incapacidad física de Salazar para seguir gobernando, y el año 74 le solemos designar como el marcelismo. Es básicamente una falsa apertura y, como lo define Fernando Rosas, es la fase del hundimiento del reformismo en el poder, porque de hecho Marcelo durante años había dirigido una corriente interior del salazarismo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y particularmente después de su salida forzosa del gobierno en el año 58, en una crisis muy clara interna del régimen a raíz de las elecciones de ese año. Marcelo acaba dirigiendo esa corriente interna reformista y sin embargo, en el momento en el que 10 años después de su salida del gobierno vuelve a él como presidente del gobierno, como nuevo dictador, sucesor de Salazar, con mucha menos legitimidad y apoyo político y social, sobre todo político, evidentemente, en el ámbito del régimen, acabará decepcionando a todo el mundo que en él podría haber tenido, y no es que fuese algo claramente sólido, podría haber tenido en él alguna esperanza, expectativa de apertura del régimen. Es cierto, sin embargo, que una vez más con Rosas, hay dos tiempos del marcelismo: un primer tiempo de adaptaciones políticas cosméticas con la retórica del Estado social en lugar del Estado nuevo, la designación formal desde el año 33 que el régimen había adoptado, el renombramiento de la policía política entre Policía Internacional de Defensa del Estado a Dirección General de Seguridad, la censura que ahora se llama examen previo, el partido único que cambia de nombre, pero no cambia fundamentalmente de estructura. Se llamará, en lugar de Unión Nacional, Acción Nacional Popular. Sobre todo es en el momento, en el totalmente fallida reforma de la Constitución del año 71, en el que no hay ninguna novedad sustancial en el tema colonial, el tema más grave desde el año 61, que el régimen, el país, de hecho, está absolutamente bloqueado por el tema colonial. La guerra que había empezado en Angola en febrero del año 61 se amplía en enero del 63 a Guinea, la Guinea portuguesa, Guinea-Bissau, y por último en verano europeo, por lo tanto agosto del 64 a Mozambique. En el año 1968 la guerra duraba ya hacía 7 años, y es ahí donde, evidentemente, en contra de ese escollo, que el marcelismo se va a estrellar. Se prosigue, evidentemente, el esfuerzo de la guerra, y es en el ámbito justamente de la guerra, en el análisis y evaluación de cómo el nuevo gobierno se comporta delante de la cuestión de la opción militar que había sido tomada por Salazar en el año 61, que la ultraderecha, el búnker, no utilizamos el término, es evidentemente aplicable solo al franquismo, pero el equivalente al búnker del salazarismo va a medir cada paso de Marcelo Caetano en estos años. De hecho, la nueva derecha, la nueva ultraderecha del salazarismo, para hacer una vez más un símil con el caso franquista, se mantiene por una parte en el gobierno, dentro del gobierno, y conserva la jefatura del Estado, la presidencia de la República, que en todo el régimen autoritario portugués ha estado en manos de militares claramente, es decir, sin ninguna autonomía, prácticamente ninguna autonomía política en el ámbito del régimen,
pero que sin embargo que demostrará alguna autonomía en la gestión del sistema político justamente en los 6 años de Marcel Caetano, para limitar cualquier intento reformista que Caetano hubiese tenido. Y evidentemente todo siguiendo un clima y un discurso de dogmatismo colonial en el que no se podría cambiar absolutamente nada de la estructura del imperio. En ese sentido es cierto que Marcel tenía en el pasado en el tema colonial. Marcel en el año 62, por ejemplo, al inicio de la guerra colonial, había propuesto en un documento confidencial y a raíz de una solicitud por parte del dictador, de Salazar, había producido una propuesta casi federalista, obviamente con lo que serían las antiguas colonias, con una mayoría blanca de colonos gobernándolas, un modelo, si queréis, a lo rodesiano, que de hecho, a Rodesia, el futuro Zimbabue, que de hecho acabará ocurriendo en Rodesia el año 65. Sería ese el modelo para el federalismo que la derecha marcelista y una buena parte de la derecha de la dictadura y sobre todo de la democracia, y sobre todo la ultraderecha del periodo de 1974, bueno, 75 la propuesta federalista ya ni siquiera existe, acabaría suscribiendo, pero insistamos, subrayémoslos, quiero subrayar, no tiene un contenido efectivo de federalismo, sería siempre una especie de, se ha manejado el término de comunidad lusíada, y sería siempre algo entre, obviamente, un país soberano, Portugal, y varios países que le estarían agregados, gobernados por las minorías blancas, con cooptadas algunas minorías entre la muy escasa burguesía africana que el colonialismo portugués acabaría aceptando, y aceptando básicamente solo en el último momento. Es a raíz de este dogmatismo colonial que siempre estará presente en las críticas interiores dentro del régimen en contra de Marcel Caetano, que se organiza, por ejemplo, en el año 1973, en junio de 1973, menos de un año antes de la caída de la dictadura, el primer Congreso de los Combatientes de Ultramar. Y Ultramar es la designación formal desde el año 51 para el imperio colonial. La reforma constitucional salazarista del 51 cambia, por pase de magia, todo el vocabulario del colonialismo. No hay colonias, hay provincias ultramarinas, no hay imperio, hay ultramar. Y esto es además un término muy significativo en todo el debate político de la memoria de la dictadura y de la guerra colonial. En Portugal, cualquiera de nosotros es fácilmente identificable su posicionamiento político si se utiliza la expresión guerra colonial o guerra de ultramar. Punto. Cuando basta eso, o se dice algo como las colonias y las provincias ultramarinas. Es tan sencillo como esto. Cuando la televisión pública ha decidido producir, a partir del año 2007 creo, un muy buen documental sobre la guerra colonial, ha decidido, para agradar a todo el mundo, llamarle la guerra, y luego con 3 adjetivos: de África, colonial, ultramar. Y claro, ninguno de los 3 era el adjetivo que evidentemente se utiliza en los nuevos países africanos, que es la guerra de liberación. Bueno, 2 figuras que son importantes para lo que podría haber sido una posibilidad de alternativa salazarista a Marcel Caetano. Y ojo, para comparación con el caso español, Marcel son 6 años, no son el corto periodo de un año y pico evidentemente de Arias Navarro. Y esas 2 alternativas habrían sido Franco Nogueira, el ministro de Asuntos Exteriores, de Negocios Extranjeros de Salazar desde el año 61, que Marcel conserva. Su primer gobierno es exactamente el mismo que Salazar le deja, pero acaba dimitiendo, cesando a Franco Nogueira en el año 69. Sería el eterno sucesor que nunca consiguió ganar suficiente consenso dentro de la dictadura para conseguir, digamos, impedir que Marcelo llegara al poder o sustituirle. Y dentro de las Fuerzas Armadas, el gran guerrero de la ultraderecha, Kaúlza de Arriaga, el general Kaúlza de Arriaga, que había sido entre el año 68 y 73
el comandante en Mozambique. Con la revolución, y no vamos a analizar la revolución, sus orígenes, etc., tiene que nacer una nueva derecha. Y esas nuevas derechas tiene su partido, su organización más importante, todavía hoy, la gran organización de la derecha, que podremos llamar digamos, como los politólogos de nuestros días y los medios, de centro-derecha, se llamó Partido Popular Democrático al inicio, hasta el año 76, y cambia en septiembre, si no me equivoco, del 76, su nombre a Partido Socialdemócrata, que es una de las grandes paradojas de la derecha portuguesa. No es la única. La brasileña tiene exactamente lo mismo. El principal partido de la derecha brasileña antes de Bolsonaro se llama el Partido de la Socialdemocracia brasileña. No es el único, y sabemos que el Partido Socialdemocrático italiano no era, evidentemente, sobre todo su casi permanente coalición con la democracia cristiana desde los años 50, desde antes del Partido Socialista, no era para nada un partido especialmente ubicado en la izquierda. Sin embargo, es cierto que esta ambigüedad deliberada por parte de este principal componente de la derecha portuguesa en términos ideológicos será esencial para explicar su posicionamiento, no tanto durante la revolución, el periodo, pero sobre todo delante de la cuestión constituyente, el PPD todavía y no PSD, se me olvidó, con Sá Carneiro, la figura de la izquierda, con Francisco Sá Carneiro, acabará votando la Constitución de 1976. La mayoría constituyente portuguesa es más o menos de la misma dimensión de la española y más o menos con la misma composición. Va desde la izquierda radical, cosa que no ocurrió en el Congreso en España, con las Cortes Constituyentes, hasta el principal, todo, sin un solo voto en contra del principal partido de la derecha, del PPD. Y por lo tanto pasando por el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Partido Popular Democrático. El PPD votará, siendo un partido, como veremos, liberal y de nuestros días, dentro del partido, nuestros días desde hace muchísimo tiempo, del Partido Popular Europeo, votará una constitución que incluye la irreversibilidad de las nacionalizaciones, de la reforma agraria, con no distribución de la tierra, socialización del latifundio del sur y el control obrero. Y el reconocimiento, por ejemplo, de lo que se llamaban las organizaciones populares de masas en la gestión local. Los ayuntamientos portugueses desde el año 76 con la Constitución serán todos elegidos por sufragio universal, naturalmente, pero la Constitución en un primer momento, los primeros 6 años, reconoce a las organizaciones populares de base un papel en esa gestión. El PPD es un partido que tiene por lo menos una génesis democrática tardía, pero sí la tiene, y el resto de la derecha no la tiene. El PPD es el resultado de la opción de la iniciativa política de los miembros de la llamada ala liberal que Marcelo Caetano personalmente había invitado dentro de las listas del Partido Único. Paréntesis, en todos los parlamentos, claro, en todas las dictaduras tienen parlamentos, y en todas las asambleas nacionales, se llamaban así, de la dictadura portuguesa, no habrá un solo diputado elegido por la oposición. Pero habría algunos que luego fueron disidentes del régimen, elegidos, cooptados por el Partido Único, por la Unión Nacional, todavía así se llamaba el año 69. De ese grupo que luego, dependiendo de sus biografías y sus autobiografías, es muy variable, que puede variar entre 11 y 17 diputados en un total de 150. Francisco Sá Carneiro es uno de los dos cabezas visibles de una de las dos cabezas visibles de esta ala liberal, que se forma en las elecciones del 69, tiene el valor suficiente entre los medios católicos no conciliares, no postconciliares, no específicamente, no son para nada católicos progresistas, pero es cierto, sobre todo los abogados, los juristas de este grupo, se empeñan en discutir en la Asamblea Nacional con muchísima dificultad la censura, la policía política y en general la estructura colonial, sin poner en cuestión que evidentemente las colonias son soberanía portuguesa. No discuten la guerra y no discuten la opción por la guerra, pero sin embargo todo lo demás es discutible.
hasta el punto que en la revisión constitucional, la reforma constitucional del 71, no todos, pero una buena parte rompe y acabarán saliendo entre el año 72 y 73, acabarán saliendo de la Asamblea Nacional. Hay una última elección de lista única en noviembre del 73, todavía algunos se presentan y algunos de los que se presentan aceptan volver a ser diputados con el partido único. Esos también estarán en la fundación del PP, pero fundamentalmente están los disidentes. Y luego, y eso es importante, Bruno lo mencionará, acabarán evidentemente cooptando buena parte de las élites locales de la dictadura, como ha ocurrido en la España post-transicional o de la transición. Se afilió en la Internacional Liberal y en la Unión Demócrata Centrista a partir del momento en el que una buena parte de los democristianos se designarán de esta forma. Como veremos al final, desde el final de mi presentación, la figura principal de la derecha no ha sido Francisco Sá Carneiro. Sá Carneiro muere en un accidente de avión en diciembre del 80, en una elección presidencial, en la que él no era candidato, sino era primer ministro patrocinando a un candidato militar de la derecha, que acabaría perdiendo la elección. Será sustituido por una figura que luego dirigió el partido algunos años, bastantes años, Francisco Pinto Balsemão, un tycoon de la prensa. No es una especie de Berlusconi porque es bastante más discreto, pero sin embargo es el equivalente. Él llegó a la actividad política por un grupo empresarial de prensa. El hombre clave de la derecha portuguesa, sin embargo, es Cavaco Silva, como veremos y luego ya hablaremos de él, que acabará siendo 10 años primer ministro y luego 10 años presidente de la República. El segundo componente de la derecha constitucional es el CDS, el Centro Democrático Social, que a partir de 1994, de hecho, perdón, hay un error, es en 1992, 93, es entre 2 y 4, Manuel Monteiro añadirá su nombre, el nombre del Partido Popular, mimetizando el caso español, evidentemente. Y acabarán siendo partido CDS-PP, CDS Partido Popular, como se suele dar. El CDS-PP ha sido siempre el partido más importante de la derecha, más profunda del país. Cooptó en la post-revolución buena parte, y de eso conoce mucho mejor el tema Bruno, buena parte de la ultraderecha, y luego en los últimos años, justamente como la ultraderecha se sintió absolutamente capaz, como en España con Vox, de autonomizarse, y merecía la pena la aventura de autonomizarse, el CDS, una vez perdida la ultraderecha y en los sectores más abiertamente liberales, se vació y perdió toda su representación parlamentaria. Es cierto que la perdió ahora en las últimas elecciones del 2022, y en 2019 estaba reducido a 5 escaños en un total de 230. Es dirigido inicialmente por una de estas dos figuras a la izquierda, que es Diogo Freitas do Amaral, la otra es Adelino Mar da Costa, los dos fundadores del partido. Los dos vienen desde los sectores no tanto tecnocráticos, aunque fueran técnicos no dentro del gobierno, Amar da Costa, el otro miembro de la Cámara Corporativa. Pero en todo caso los sectores para nada tenían una trayectoria en la oposición, ambos marcelistas, y habían sido ambos jóvenes salazaristas. No hay nada en su trayectoria que indicase un mínimo de disidencia con la dictadura. Pero evidentemente no se sentían representados por un sector más laico que el PPD acabó, de la derecha, que el PPD acabó representando, y mucho menos la trayectoria del ala liberal. Cuando había ala liberal, estos hombres no estaban en el ala liberal, y eso es muy importante. Y por lo tanto, ellos han pretendido ocupar un espacio democristiano, y de hecho han sido siempre francamente un partido confesional. Sin embargo, su alma principal es claramente en política económica, son liberales, en esta fase de la historia neoliberales, y en política social neoconservadores. Ha sido siempre su identidad principal. Hasta tal punto que en los años 90, en la fase final del cavaquismo, que es casi vacía también, Cavaco ha sido el nombre tan consensual en las derechas que vació prácticamente el CDS
absorbió el CDS a su derecha, y entonces para encontrar una identidad específica se han vuelto euroescépticos durante la fase final de los años 90, y ahí con la designación del Partido Popular. Por último, hay un componente que Bruno mencionará con más detalle, más diversificado de la ultraderecha, que sobre todo tiene, digamos, tres componentes: un componente armado, la organización principal será esta, el Ejército de Liberación de Portugal, una estructura armada financiada por los sectores patronales del exilio, que se han exiliado con la revolución, sobre todo a partir de finales del 74, y con el primer presidente de la República, el general Spínola, uno de los hombres que había alimentado uno de los comandantes militares de la guerra colonial, y que había alimentado toda la retórica del federalismo de la comunidad lusíada, y será el referente principal, digamos, institucional de la ultraderecha, aunque controvertido también dentro de la ultraderecha. Este cartel, por cierto, como diseño bastante desafortunado, arriba es el cartel de la mayoría silenciosa, una manifestación que este sector quiso organizar de apoyo al presidente Spínola el 28 de septiembre de 1974, estando asociado claramente a un intento de golpe armado. Acabará siendo el primer, como en todos los procesos revolucionarios, el primer golpe involucionista que acentúa la radicalización a la izquierda de la revolución. El segundo será el 11 de marzo, una vez más, con el mismo expresidente Spínola, 11 de marzo 75. Y evidentemente el componente de la Iglesia Católica, si no la totalidad de la jerarquía eclesiástica, por lo menos la jerarquía sobre todo del norte, y dentro de la del norte el arzobispo de Braga, Francisco María da Silva, cuya diócesis se volverá el epicentro de la participación de la Iglesia en las conspiraciones involucionistas. Una última mención a una tesis tradicional, y con esto concluyo mi primera parte, la tesis tradicional de los sectores de la ciencia política conservadora relativamente a su análisis siglo XXI sobre la derecha de los años 70. Y es la misma crítica que hoy la ultraderecha hace de la derecha actual, del centro derecha actual, que es como Vox dice en España, una derechita, y en Portugal se diría una direita fofinha, que es una expresión absolutamente despectiva e irónica. La derecha fofinha, y que sería algo como una derecha evidentemente acomplejada. La tesis de Zucchetto, un politólogo, yo no sé de qué origen, pero en todo caso que trabaja en el Instituto de Ciencias Sociales, es que la derecha siempre se ha sentido obligada a presentar sus credenciales democráticas. No era suficiente tenerlas en su ADN, necesitaba de usarlas en la... ¿Cómo se dice esto en español? Solapa. En la solapa, en la solapa, para que todo el mundo lo viera. Es la tesis, por lo tanto, de que la derecha tuvo que hacer un enorme esfuerzo para parecer democrática. Y sin embargo es cierto que por lo menos su componente principal del PPD tenía algunos muy pocos hombres de la resistencia democrática, algunos hubo, uno de ellos dirigió el partido ya muy mayor, Emílio Guerreiro, en el año 75, cuando Sá Carneiro se aleja por cuestiones de salud de la dirección del partido, pero sin embargo había disidentes del régimen que le habían criticado abiertamente. Pero que sin embargo en la interpretación posterior es de una derecha acomplejada que no ha sabido interpretar el sentimiento de la derecha sociológica portuguesa. Paso a Bruno. Bom dia. Vou ler devagar, espero que compreendam, se não compreenderem, vou tentar com o Manuel Love e esclarecer. Desorientada face à derrocada do regime e à imprevisibilidade do processo revolucionário nas suas horas iniciais, a direita e a extrema-direita desdobraram-se no apoio ao programa do Movimento das Forças Armadas, à Junta de Salvação Nacional e ao Presidente da República, António de Spínola, de que Manuel Love já falou. Se no campo político oposto as movimentações militares foram encaradas com alguma ansiedade, o espectro de um golpe perpetrado pelos ultras do Estado Novo, esfiados por causa da Riaga, era acentuado. A direita e a extrema-direita souberam imediatamente que não era ao seu lado a intervir política e militarmente sobre a situação. De resto, são premonitórias as palavras que Jaime Nogueira Pinto, à época um jovem militante nacional-revolucionário do setor ultra do Estado Novo,
afirma ter proferido no final da tarde de 25 de abril de 1974 para o conjunto de convidados que tinha na sua sala, em sua casa, e em que diz que Portugal acabou. Era com efeito o fim do Portugal nacionalista, colonialista, antidemocrático e antiliberal, do Portugal sintetizado ideologicamente na tríade Deus, Pátria e Família. Apesar de, inicialmente, se anunciar um país em que também o anticomunismo seria erradicado da matriz política do regime democrático a construir, este acabaria por ser estrutural na conformação, ainda em 1975, de uma ampla coligação anti-Partido Comunista Português, que seria visível, sobretudo, no centro e no norte do país, e que congregava todos aqueles que, do Partido Socialista à extrema-direita, queriam travar o passo ao Partido Comunista e à sua influência, e, sobretudo, à via socialista da Revolução Portuguesa. Além da violência política e do terrorismo do chamado Verão Quente, essa coligação informal e nunca assumida das forças não comunistas afirmou-se também no movimento das Forças Armadas, levando ao seu fracionamento e teve como momento axial o golpe contra-revolucionário de 25 de novembro de 1975. É no rescaldo do golpe que o Bloco se cinte entre aqueles que, à direita, exigiam a ilegalização do Partido Comunista e aqueles que, influenciados pelas palavras de Mel Antunes, um dos militares do Grupo dos Nove, consideraram que a estabilidade do regime democrático português dependia da incorporação do Partido Comunista nas dinâmicas políticas do país. Daí que, voltando a Nogueira Pinto, o 25 de novembro de 1975 seja encarado pela extrema-direita como um ato nulo. Derrotado politicamente, o PCP sobrevive e escapa à ilegalização a que a direita e a extrema-direita o queriam condenar. Derrotada a via socialista da Revolução, a direita e a extrema-direita não tiveram força para impor uma inversão do rumo socialista e progressista da vida política nacional, rumo que ficaria expresso, tal como Manuel também já disse, na Constituição aprovada em 2 de abril de 1976 e nas eleições legislativas de 25 de abril desse mesmo ano. Apesar do choque inicial, a extrema-direita portuguesa, agora órfã de um regime que desse cumprimento, ainda que insuficiente, às suas causas e aos seus ideais, demorou pouco tempo a organizar-se e, desse modo, a tirar partido das condições e potencialidades que a democratização da vida política nacional poderia permitir à sua intervenção. Movia-se procurando salvar o essencial da herança salazarista, a defesa do Império Colonial, sob toda esta linguagem, como o Manuel também já disse, do federalismo, da comunidade reduzida, etc. Prevendo o programa do MFA, a legalização dos partidos políticos e o pluralismo partidário, as direitas optaram pela formação de partidos que pudessem corresponder às suas várias famílias ideológicas. E assim é que, na sequência da frenética atividade, basta pouco mais de um mês para se multiplicarem os partidos e movimentos que, em maior ou menor grau, mais ou menos explicitamente, afirmam ideologias ou ideais e projetos políticos claramente anticomunistas e nunca claramente ou assumidamente de direita. A multiplicidade de organizações criadas, a existência efêmera de parte delas para logo se finar numa cisão, na fundação de um novo grupo e quase sempre numa quase total ausência de representatividade social e, mais tarde, a partir de 76, eleitoral, a plasticidade do discurso político adotado e as várias tentativas individuais de conquista de uma chefia hegemónica, não alicerçada em bases sólidas e numerosas e na necessária consensualização, levaram, logo em junho de 1974, pouco mais de um mês depois da Revolução, António da Cruz Rodrigues, um quadro da ultradireita fundado numa matriz de catolicismo integralista, a concluir pela ausência de estratégia política das direitas e, assim sendo, pela sua incapacidade de assumir a liderança do processo político em curso. O autor criticou ainda a estratégia do Partido Popular Democrático, que, reivindicando-se a social-democracia da esquerda, pretenderia secretamente conquistar o eleitorado conservador e direitista. E diz o autor, e cito, "Não parece boa tática querer conquistar clientelas de direita com uma linguagem de esquerda. Na verdade, se alguns anunciados partidos de direita caírem nesse logro, aqueles que restam com alguma viabilidade têm vindo acentuadamente a fugir dele." Fim de citação. Rejeitava-se o oportunismo político que mais tarde viria a ser aceito e apoiado, pelo menos temporariamente, no Centro Democrático e Social, CDS, nas eleições legislativas de 1976. De facto, os vários partidos que se propunham representar as direitas portuguesas não lograram, na sua curta existência, alcançar a influência política, a abrangência social e a base militante que desejariam. Envolveram-se, contudo, ativamente na preparação do golpe contra-revolucionário 28 de setembro de 1974, sob o pretexto de uma manifestação da alegada maioria silenciosa em apoio ao general Spínola e contra o governo provisório esfiado pelo coronel Vasconcelos, a esquerda militar e a influência do Partido Comunista Português junto do poder político.
sem embargo, e como vinca Armando Cerqueira, ex-militante comunista e historiador, embora os partidos da direita radical tenham sido o maior suporte civil do então Presidente da República, e cito, nunca lhe perdoaram, a António Spínola, o compromisso assumido com os vencedores do 25 de Abril. Fim de citação. A aliança era, desse modo, meramente estratégica, circunstancial, oportunista e ditada pela necessidade de combater o principal inimigo comum, os comunistas, e de salvar o que ainda pudesse ser salvo do Império Colonial. Que partidos e movimentos eram estes, o que defendiam, como conduziram a sua ação até ao 28 de setembro, de que modo se autoqualificaram politicamente e como foram vistos por quem lhes foi coevo. Que atenção mereceram, até aos dias de hoje, da historiografia e do jornalismo. Começando pela última questão, estes partidos não foram objeto de estudo de qualquer investigação aprofundada e sistemática, tirando um trabalho muito recente de Ricardo Marchi, e as análises e informações mais completas que dispomos deles, acerca deles, datam de 1974 e 1975. Com níveis diferentes de categorização, referimos 3 obras de pendor jornalístico e informativo, em que apenas 2, uma intitulada Portugal Novo e a outra Partidos e Movimentos Políticos em Portugal, procuram situar no espectro político os partidos existentes à época, resumindo-se a outra obra, chamada Partidos Políticos, ponto por ponto, a enunciar as questões partidárias face a 37 temas e tendo apenas em conta, por isso mesmo, os movimentos partidários que, até agosto de 1974, haviam apresentado as suas declarações programáticas ou de princípios. Em Portugal Novo, os autores dividiram os partidos, movimentos e associações políticos nas seguintes correntes: anarquismo, maoísmo, extrema-esquerda, trotskismo, esquerda, centro, centro-direita, direita e extrema-direita. No centro-direita, colocaram o Centro Democrático Social, CDS, o Partido Democrático Socialista Português, PDSP, a DICOPS, Fundação para a Difusão de Conhecimentos Políticos, Sociais e Económicos, o Partido Cristão Social Democrata e o Partido Social Democrata Independente. Como nós vemos, nesta descrição do centro-direita, não entra o Partido Popular Democrático, justamente por aquilo que Manuel Alves estava a dizer, que tem que ver com a forma como o partido se apresenta e também como as suas elites dirigentes procuram capitalizar um passado de alguma oposição, ainda que a partir da Assembleia Nacional, ao regime. Passando agora para aquilo que os autores consideram partidos de direita, citam o Partido Democrata Livre, o Movimento Independente dos Cristãos Portugueses, o Partido da Democracia Cristã, que será aquele que durará mais anos, até ao final dos anos 80, pelo menos oficialmente, vai deixar de concorrer em meados dos anos 80, mas ainda vai até aí. O Partido Liberal, que vai ser legalizado em 28 de setembro. O Partido Trabalhista Democrático Português, que apesar do nome é um partido de direita e que também vai ser legalizado em 28 de setembro. E o Fraternalismo Português, que não chega nunca a consubstanciar-se num partido. Por fim, na extrema-direita, surge a causa monárquica, a Programa, uma associação de estudos para o progresso nacional, o Movimento Federalista Português, Partido do Progresso, que vai ser o primeiro a surgir à direita, a seguir ao 25 de Abril, e que vai justamente assentar o seu programa na defesa do federalismo, e também vai ser legalizado no 28 de setembro de 1974, o Movimento Popular Português, ligado a António da Cruz Rodrigues, que há bocado mencionei, e aos católicos integralistas, e que também vai ser legalizado no 28 de setembro de 74, e por fim, o Partido Nacionalista Português, que é o último a nascer, só surge em agosto de 74 e é legalizado uma semana antes de todos os outros, a 18 de setembro, porque já havia materiais nas sedes, porque a sede justamente era no Porto e já tinham encontrado material ligado a ações de combate ao regime. Una nota, son todos partidos muy efímeros, sí, y duran muy poco. Luego habrá algunos que sobrevivirán, pero todos estos, el largo listado es muy efímero. Existe na prática entre maio e final de setembro de 74. No segundo, a divisão, na segunda obra, a divisão em famílias político-ideológicas é feita de forma diferente. São apresentados partidos e movimentos revolucionários, em que se inserem anarquistas, comunistas e socialistas, partidos e movimentos reformistas, em que entram sociais-democratas, neoliberais e neotradicionalistas, e partidos e movimentos, reformistas, é isto, desculpa. Contemplando um número consideravelmente menor de partidos do que a obra anterior, até porque é posterior e parte destes partidos já tinha, entretanto, desaparecido ou não se tinha traduzido numa iniciativa efetiva, os autores quiseram corresponder ao grupo dos partidos neoliberais, o Partido Socialista Democrático Independente, o Partido da Democracia Cristã, que não era de todo neoliberal, e o Centro Democrático Social, que pode ser considerado, na parte económica, um partido neoliberal. Por outro lado, o Movimento Federalista Português, Partido do Progresso, o Partido Liberal, o Partido Trabalhista Democrático Português e o Movimento Popular Português eram considerados partidos neo-tradicionalistas. Sánchez Chapeyó, que Manuel Alves também já aqui citou, defendeu que, e cito, a direita autoritária se dividiu em 2 grandes blocos, a salazarista por um lado e a filo-marcelista por outro.
Ao primeiro bloco enunciado pertenceriam o Movimento Federalista Português, o Movimento Popular Português, o Partido Nacionalista Português, o Partido Liberal e o Partido Trabalhista Democrático Português e, portanto, os grandes continuadores do salazarismo na democracia portuguesa. Já os filomarcelistas seriam o Partido Cristão Social Democrata, o Partido da Democracia Cristã e o Centro Democrático Social, e de resto também ao encontro daquilo que o Manuel Alves já disse, desta transição de alguns quadros, não só tecnocratas, mas essencialmente tecnocratas do Estado Novo para a liderança deste partido que se pretendia apresentar como democrático. O autor considerou ainda que, a partir de julho de 74, os dois grupos iniciaram um processo de aproximação e convergência, patrocinado por António de Spínola e pelos grupos monopolistas afetados pela Revolução, tendo-lhes sido prometido por António Champalimau financiamento ilimitado se se unissem. Com efeito, pouco tempo antes da ilegalização, em 28 de setembro, durante o verão de 74, a maioria dos partidos de extrema-direita que eu aqui referi começaram a ter reuniões conjuntas, a emitir comunicados conjuntos e a procurar atuar de forma conjunta na situação política nacional. O único que não participou em nenhuma dessas reuniões, pelo menos que haja conhecimento, é o CDS, que não participa de facto dessa primeira, mas o CDS também vai surgir mais tarde e, portanto, poderá ser daí que não participa nestas primeiras reuniões da direita, da extrema-direita neste caso. 10 dias depois, na sequência do golpe contra-revolucionário frustrado, liderado por António de Spínola, a coberta de uma pertença maioria silenciosa, a larguíssima maioria dos partidos da direita ou de extrema-direita foi legalizada por se ter comprovado que havia estado profundamente envolvida na preparação do golpe de Estado. Sobrevive apenas, e de forma algo inexplicável, o Partido da Democracia Cristã, que, contudo, seria, na sequência de outro golpe contra-revolucionário falhado, em 11 de março de 75, impedido de concorrer às eleições constituintes de 25 de abril desse ano, de resto como ao Partido Maoísta ou ao MRPP. Quando da sua suspensão, o PDC preparava a apresentação de uma candidatura conjunta com o CDS, procurando assim reunir toda a direita não liberal, da mais moderada à mais extrema, numa única força eleitoral, posto que o essencial da base social de apoio da direita liberal se havia organizado em torno do apoio ao Partido Popular Democrático. Liberal e não só. Recuando ao início do processo revolucionário, o Partido Popular Democrático deu-se a conhecer à Junta de Salvação Nacional logo em 4 de maio, escassos 8 dias após a Revolução. 4 dias depois, em conferência de imprensa, apresentou-se aos portugueses. Manifestando a sua adesão ao programa do Movimento das Forças Armadas e ao Movimento Democrático Português, uma força que vem ainda da resistência ao Estado Novo e congregava vários setores da resistência ao regime, o PPD teve em Sá Carneiro, que já aqui foi falado, Magalhães Mota, que será outra figura importante mais à frente, e Pinto Balsemão, que também já aqui foi falado, os seus principais dirigentes, e reclamava-se programaticamente do campo da social-democracia. É dando parte da estrutura, dos contactos e dos militantes da antiga Ação Nacional Popular, o Partido Único do Estado Novo na era marcelista, o PPD corporizou-se em torno da ala liberal do marcelismo, que, nunca tendo constituído uma oposição real ou adotado a atividade clandestina contra o regime, se apresentava agora como uma força de centro-esquerda, sem quaisquer ligações ao Estado Novo. A vontade de surgir aos olhos do eleitorado como uma formação política social-democrata e de centro-esquerda levou inclusivamente o Partido Popular Democrático, de direita, a solicitar a sua adesão à Internacional Socialista, agrupamento que o Partido Socialista, fundado em 1973, já integrava e que, como tal, recusou a candidatura do Partido Popular Democrático. 8 dias depois do seu anúncio público, a Junta de Salvação Nacional, pela voz do Presidente da República, anunciava a constituição do primeiro governo provisório que, sendo chefiado pelo conservador Adelino da Palma Carlos, teve como ministros 2 dirigentes do PPD, Sá Carneiro e Magalhães Mota, 3 dirigentes do PS, Mário Soares, Salgado Zenha e Raul Rego, todos com pastas ministeriais, um dirigente e um quadro do PCP, Álvaro Cunhal, ministro sem pasta, e Avelino Gonçalves, ministro do Trabalho, e um dirigente do Movimento Democrático Português, Francisco Pereira de Moura. Magalhães Mota seria, de resto, o representante do PPD no 2º, no 3º, no 4º e no 6º governo provisórios também. No 5º governo provisórios não há representantes de partido, apenas Pereira de Moura está a representar o Movimento Democrático Português, não há representantes de mais nenhum partido. O Partido Popular Monárquico, que é outro partido que, não tendo nenhum tipo de expressão eleitoral desde 74 até aos nossos dias, vai ser fundamental na criação da Aliança Democrática, porque vai emprestar a sua sigla para uma pertença união de 3 partidos que vão formar a Aliança Direita, que vai conquistar a primeira maioria absoluta em Portugal nas eleições de 1979. Foi criado em 23 de maio de 74, que estava também já em estação, e acabou por integrar os primeiros governos provisórios através de Gonçalo Ribeiro Teles. Um homem muito ligado mais à causa monárquica, à causa ambiental e à arquitetura paisagista, mais do que propriamente às questões relacionadas com a monarquia propriamente dita. Voltando ao PPD e à sua rápida absorção da estrutura do antigo Partido Único, são esclarecedoras as declarações de Sá Borges,
outro dirigente e representante do partido no 4º e no 6º governos provisórios, em que garantia, pouco depois da sua fundação, que, e cito, o partido cobre todo o território nacional a nível de distritos, cerca de 90% dos municípios, e dentre desses temos representações em 60% das freguesias. Em termos de implantação em todo o território nacional, possui cerca de 100 sedes. Temos de igual modo núcleos nas ilhas adjacentes. Dado que não se constituíram em oposição organizada antes do 25 de Abril e que a fundação do PPD resulta da iniciativa da elite liberal do Estado Novo, a rapidez e a capacidade que o partido demonstrou em conquistar esta expressão a nível nacional é, aos nossos olhos, reveladora da relação simbiótica que desenvolveu com o antigo Partido Único, servindo-se da sua estrutura e capilaridade social e nacional para alavancar uma iniciativa política elitista e lançada a partir da capital e da sede do poder político. Mais, a rápida evolução programática do PPD, no final dos anos 70, já não se afirma como uma força de centro-esquerda, mas como o polo aglutinador de uma alternativa de direita ao Partido Socialista, que uniria o centro-direita, a direita e a extrema-direita, quer em torno do projeto da Aliança Democrática, quer mais tarde, de forma ainda mais expressiva, em torno apenas do PSD e da figura de Cavaco Silva, já sem o CDS ou os monárquicos atrelados a esta coligação, indica-nos também que, de facto, nunca houve um compromisso ideológico com a social-democracia e que essa suposta filiação foi, acima de tudo, uma tentativa de corresponder ao que entendiam ser o sentido político ou ideológico da Revolução e à necessidade de romper claramente com o antigo regime. Apesar das proclamações iniciais de defesa de um socialismo em liberdade, isto são citações diretas do programa e da declaração de princípios do Partido Popular Democrático, de um socialismo democrático ou, citando novamente, da emancipação dos trabalhadores ou ainda de um partido do povo e para o povo, a verdade é que após as primeiras eleições legislativas, realizadas em 25 de abril de 76 e sobretudo o regresso de Sá Carneiro à chefia do partido em julho de 1978, o partido, então aí já social-democrata, que é uma designação que vai assumir em outubro de 76, procurou claramente afirmar-se como o partido charneira do centro-direita português, apresentando-se como principal força política da alternância com o Partido Socialista na chefia do governo português. O Centro Democrático Social, CDS, demorou alguns meses a surgir no panorama político da Revolução Portuguesa, havendo mesmo relatos que apontam para ter resultado de diligências efetuadas por António de Spínola, que, descontente e preocupado com o ascendente e a influência política do Partido Comunista e do Partido Socialista, desejava o aparecimento de um partido que, aderindo ao figurino demo-liberal do programa do MFA e não estando previamente manchado por ligações demasiado óbvias ao salazarismo ou ao marcelismo, pudesse congregar todos aqueles que, ao centro e à direita, advogavam ainda o antissocialismo e o anticomunismo que o Partido Popular Democrático, por uma questão de estratégia tática, não podia assumir de forma tão clara, embora tenha contribuído para essa reação, sobretudo no verão quente, a partir do verão quente de 75, em que a saída do fim do governo provisório, o anticomunismo torna-se parte essencial do discurso do Partido Popular Democrático. As circunstâncias em que ocorreu a Revolução, apesar da herança do Estado Novo e a força social do Partido Comunista e do Partido Socialista, impediram que a larga maioria das forças partidárias que surgiram nos primeiros meses de liberdade se reclamassem da direita ou se apresentassem como as continuadoras do legado do fascismo português. De resto é uma tese que também o Zucchetto, o Marchi e outros têm, que é não houve de facto uma direita em Portugal até muito recentemente, porque ninguém reclamava a herança do salazarismo, que é objetivamente mentira no caso da extrema-direita. O Marchi, de esta face crítica do trabalho do Marchi, porque ele falta essa parte, não consiste numa identificação verdadeira. A campanha eleitoral da extrema-direita é feita, inclusive, com o principal candidato, Manuel Maria Múrias, fotografando-se com cartazes de Salazar atrás, em 1979, e, portanto, há de facto a adesão, uma associação direta a esse legado e a assunção, claro, que são os continuadores de Salazar, de resto porque têm jornais em que falam de Salazar, mas de forma bastante extensa e bastante elogiosa. Assim, o CDS vai estruturar-se em torno de figuras da tecnocracia marcelista que, tendo ocupado importantes cargos na administração do Estado, não assumiram lugares políticos no anterior regime. O CDS, que possuía uma clara influência democrata cristã, que o nome não reflete e que já havia sido reclamada e monopolizada pelo Partido da Democracia Cristã, vai desse modo apresentar-se com a voz política da moderação e do compromisso reformista. Almejando consolidar a imagem de um partido rigorosamente colocado ao centro, o que na sequência das ilegalizações dos partidos de extrema-direita após o 28 de setembro de 74 e de 11 de março de 75, deixaria Portugal na peculiar e singular situação de ausência da metade direita do espectro político, na sua declaração de princípios, o CDS afirmava, e cito, que do lado do centro-direita recolheram-se as ideias mestras do papel decisivo da iniciativa privada como motor do desenvolvimento, da necessidade do progresso acelerado, da descentralização,
de condicionamentos e restrições, à criatividade e à inovação, da proteção dos pequenos comerciantes, industriais e agricultores e da necessidade de tranquilidade pública como condição de viabilidade da ordem democrática. Por outro lado, vieram no centro-esquerda outras importantes ideias básicas: a redução acelerada das desigualdades sociais, o planeamento e a intervenção ativa do Estado, um imposto acentuado progressivo, a segurança social integral, o Serviço Nacional de Saúde tendencialmente gratuito, a democratização do ensino, a prioridade dos equipamentos coletivos, a nacionalização das empresas não sujeitas à concorrência, a rápida progressão dos salários mais baixos e a generalização do acesso dos trabalhadores à propriedade. O que inicialmente poderia parecer uma desvantagem competitiva do CDS no panorama político-partidário português, a criação relativamente tardia, a incapacidade de apresentar qualquer currículo de oposição ou de dissidência em relação à ditadura e o facto de resultar de uma reciclagem política de vários quadros do marcelismo, levou a que não integrasse nenhum dos governos provisórios, acabou de alguma forma por ser um trunfo que o partido explorou profundamente no seu melhor interesse. Com efeito, ao contrário do processo revolucionário, ao contrário do PPD, que participou nos primeiros 4 governos provisórios e que, até muito tarde no processo revolucionário, calcinou o rumo socialista da Revolução, o CDS pôde apresentar-se como a única força partidária que não tinha quaisquer responsabilidades pelos problemas que o país enfrentava. Essa pretensa marginalidade abriu-lhe também o caminho para passar a ser visto pela direita e pela extrema-direita como o principal veículo político de uma contra-revolução conservadora a conduzir nas margens da democracia que a Revolução fizera nascer. Sim. Vou agora falar muito brevemente, para terminar, daquilo que é a perspectiva que a extrema-direita tem em relação aos partidos de direita, sobretudo no período entre 1976, quando a extrema-direita se volta na sequência do golpe de 25 de novembro, reorganiza-se e inicia uma intensa atividade, sobretudo editorial, com a criação de um conjunto de jornais, essencialmente semanários, reinicia-se a publicação de revistas ou de jornais, alguns que tinham sido começados em 74, mas sobretudo de revistas que vinham ainda do tempo do marcelismo, e no contexto dessa reorganização e daquilo que era a perspectiva da realização em 25 de abril de 1976 de eleições legislativas, o semanário mais expressivo da extrema-direita, o Jornal da Rua, lançado 2 semanas antes do ato eleitoral, foi cabal na declaração de apoio ao partido. No seu número inaugural, além de uma entrevista a Freitas de Amaral, que era o líder do CDS, que ocupou as páginas centrais dessa edição, o jornal fez ainda publicar um texto intitulado Apoiando o CDS, uma espécie de editorial, em que se pode ler que, e cito, isto é uma citação que, sendo parte apenas de todo o discurso, é relativamente longa. A Rua, jornal da direita, não se apresenta como da extrema-direita, apresenta-se como jornal da direita, vai apoiar o CDS. Ficou o CDS a aglutinar os votos conservadores do centro e os votos revolucionários da direita. Assim se criou para o CDS uma imagem da direita. Ora, em política, o que parece é, e o CDS, por mais que não queira, para ser um partido da direita, é um partido da direita, com alguns complexos de esquerda para se tentar colocar ao centro. A Rua, jornal de direita, não vendo utilmente nenhum partido mais à direita que o CDS, vota CDS para além do programa. O CDS não tem culpa de que nós o apoiemos. Não lhe deve, todavia, repugnar o nosso apoio. Nós trazemos-lhe o aval da direita, moderada, impaciente e revolucionária, que esforçadamente há de querer fazer cumprir integralmente o que o CDS prometeu. O CDS há de empunhar o fasto da revolução perdido pela mediocridade da esquerda e do centro-esquerda e, connosco, com o nosso apoio, com a nossa crítica, há de revolucionar a sociedade portuguesa. E agora, de forma muito breve, até porque já não devo ter muito tempo, a posição da extrema-direita em relação ao CDS vai mudar rapidamente em 1977, quando o CDS faz uma coligação de governo, ou melhor, o Partido Socialista faz uma coligação de governo, de forma até algo pouco expectável, com o CDS, o principal partido da direita, e a extrema-direita deixa então de apoiar claramente o CDS, embora mantenha uma grande ligação crítica num caso que é em relação a Galvão de Melo, que é um independente, um militar português, também militar e dirigente militar da Guerra Colonial, que vai ser deputado independente do CDS, mas sobretudo com uma figura que é Francisco Lucas Pires, que o Manaloff não sei se não, ok? Não mencionou. Não mencionou, que é uma figura central também da reconfiguração da direita já nos anos 80, sobretudo da reconfiguração do CDS num partido neoliberal, mas que é um quadro que vem da Juventude Nacional Revolucionária de Coimbra e que vai ser a grande ligação entre a extrema-direita e o CDS. De resto, as várias cooptações de que o Manaloff já falou e de que eu não vou falar porque já não tenho tempo,
o que o CDS vai fazendo logo desde 1974 e que vai continuar a fazer até ao início dos anos 80, à extrema-direita, são sempre dirigidas por Francisco Lucas Pires. Há este afastamento, portanto, em relação ao CDS e depois há a perspectiva de que é possível, nas eleições de 79, participar individualmente com uma candidatura de direita, que vai ser apresentada pelo único partido que existia então, que era o Partido da Democracia Cristã, que estará aqui alguns no 1, qualquer coisa por cento, que estão outras direitas, creio, e uma designação que era independentes de direita, que eram sobretudo quadros ligados ao setor ultra do regime, que vão aqui participar nas eleições. Conseguem um resultado que, em termos brutos, cerca de 70 mil votos, é superior ao resultado que o Chega teve em 2019 nas eleições legislativas e que lhe permitiu eleger um deputado. Contudo, face àquilo que era a proporcionalidade das eleições, não consegue eleger um deputado e há duas leituras sobre este resultado da extrema-direita. A parte mais intelectualizada da extrema-direita considera que é uma derrota e que, portanto, e sobretudo com a vitória por maioria absoluta de um bloco de direita, que para eles não é direita, mas que ainda assim é um bloco de direita, não há mais nada a fazer e, portanto, tem que recuar para a atividade metapolítica e vão criar um conjunto de revistas, vão procurar conquistar espaço na comunicação social pública. De resto, servem-se, inspirantes na novela de Watt, na teoria do Gramsci, dos intelectuais orgânicos e do controle a partir do domínio da cultura. E a outra parte, menos intelectualizada, vai se desdobrar na criação essencialmente de dois partidos. Um que é anterior a tudo isto, que é o partido do tal Caúza da Riaga, de que o Lof e eu já falámos entretanto, e um outro que é a Frente Nacional, um partido abertamente neofascista, o tal que usa os cartazes de Salazar, etc. E vão concorrer às eleições de 1980, Portugal tem eleições legislativas 2 anos consecutivos, em que não só a AD vai reforçar bastante a sua votação, como a votação da extrema-direita cai para 1/3 daquilo que tinha conseguido e, portanto, comprovando que a decisão de não apostar eleitoralmente ou partidariamente tinha sido a mais sensata naquele momento. E, de resto, como nós vamos ver ao longo não só da AD, mas daquilo que é a influência que vai conseguir exercer no Francisco Lucas Pires e noutros, a estratégia de quadros como o Jaime Nogueira Pinto, o Diogo Pacheco de Amorim, que hoje é deputado do Chega e que também foi militante do CDS e depois da Nova Democracia, de Manuel Monteiro, portanto tem percorrido todos os partidos da extrema-direita, comprovou-se, e do António Marcos Bessa, entre outros, demonstrou-se uma estratégia que, do ponto de vista prático, se revelou bastante bem sucedido. Una pausa. Hay estas dos elecciones cuando la derecha recupere el poder por la crisis de los gobiernos socialistas y luego de la iniciativa presidencial. Había la Constitución, ha abierto en su versión del 76 la posibilidad de que el presidente de la República nombrara gobiernos sin apoyo parlamentario, tenían en todo caso que pasar por la no censura parlamentaria. Y entonces se hacen 2 elecciones consecutivas, 79 y 80. La Constitución era bastante absurda. Entendía que los mandatos parlamentarios los mandatos parlamentarios eran de 4 años. Si el presidente disolviese el Parlamento, en todo caso, al cabo de los 4 años habría que hacer nuevas elecciones. Y por eso hay 2 mayorías absolutas de la derecha, de una coalición entre la llamada Alianza Democrática, AD, entre el Partido Socialdemócrata, los democristianos del CDS y los monárquicos, que estaban ahí para hacer un frente electoral, porque los monárquicos no han valido nunca nada. Autónomamente en Portugal no han llegado nunca al 1% de los votos. Pero en estas elecciones y les concedían unos cuantos escaños. La ultraderecha, ya sustancialmente cooptada para dentro de los 2 grandes partidos de la derecha, sin embargo una parte de ella decide la aventura de presentarse autónomamente y obtiene un resultado, superior al 1% en el 79 y luego acabará perdiendo, aunque se señalen igualmente 1,2% para el conjunto de los partidos de la extrema derecha, incluye a algunos que no lo son y por lo tanto pierde claramente dimensión. Es evidente, la coalición, el frente electoral de las derechas absorbió a la ultraderecha que pudiese tener alguna autonomía. Para seguir, yo voy a avanzar luego, hay mucha historia electoral a lo largo de este periodo. Hay un periodo en el que los socialistas retoman el poder, pero deciden hacer un bloque central, una gran coalición con la derecha, con el PSD, es el gobierno del bloque central, entre Mário Soares y Mota Pinto, estos dos personajes que aquí están, entre el 83 y el 85, y abre camino a la victoria electoral con un resultado, os enseño, con un resultado relativamente reducido, es
abajo 1985 y luego las dos mayorías absolutas en el medio del PSD, un parlamento muy dividido, con una escisión del interior del Partido Socialista y la creación de un partido efímero de centro-izquierda llamado Partido Renovador Democrático, permite un parlamento en el que unas elecciones en el que el partido ganador tiene menos del 30% de los votos. Ahora en España ocurre frecuentemente, pero nunca habría ocurrido antes en el caso portugués, sino ha vuelto a ocurrir una sola vez, con un 30%, 29,9%. Y abre camino sin una mayoría de centro-derecha o de derechas entre el PSD y el CDS, sin una mayoría no articulada entre socialistas, comunistas y este nuevo partido renovador democrático. Sin embargo, se deja que el partido más votado constituya un gobierno minoritario y está dirigido por Cavaco Silva. Al cabo, él gobierna 2 años en permanente tensión con la mayoría parlamentaria en la Asamblea y evidentemente esperando el momento en el que pueda suscitar la disolución del Parlamento y conquista por 2 únicas veces en la historia electoral portuguesa la mayoría absoluta con más del 50% de los votos, el año 87 y el año 91. Cavaco ha sido evidentemente el caso de más grande éxito del conjunto de la derecha portuguesa, y con más años en la presidencia del gobierno, 10 años. António Costa se estaba acercando tenía en este momento 8 años de gobierno y por lo tanto y se había apostado que se concluyera esta legislatura. Sería el primer presidente del gobierno, primer ministro, con más años en la jefatura del gobierno que Cavaco Silva, no ha sido el caso. Y luego, después de 10 años de pausa y de mandato de un presidente socialista como presidente de la República, Jorge Sampaio, Cavaco vuelve y gana por mayorías muy estrechas, es cierto, pero gana las 2 elecciones presidenciales del 2006 y del 2011, que aquí no nos tomarán porque estamos interesados en terminar el análisis del año 95. Esta es fundamentalmente mi interpretación. Se ha escrito muy poco todavía desde el punto de vista historiográfico sobre el cavaquismo. Yo empecé estudiándolo y publicando, pero solo en la prensa, pero sin haber producido todavía, y estoy empeñado en ello, cuando tenga tiempo, un buen artículo o un libro sobre el cavaquismo. En primer lugar, a mi juicio, se trata de un proyecto de restauración histórica. Y como todos los procesos de este tipo, creó un nuevo a partir de lo viejo. Un futuro que rompía con el pasado revolucionario reciente, evidentemente, pero que ha repuesto y adaptado algunos de los procesos interrumpidos por la revolución y concretamente un proceso de modernización conservadora que de hecho Cavaco aplicará y que había iniciado Marcelo Caetano de forma claramente fallida. La guerra y luego la crisis económica internacional del 73, la guerra había bloqueado cualquier posibilidad de reformismo económico al marcelismo, 68-74. Pero el cavaquismo, que ha heredado una parte del personal tecnocrático de la última fase del tardo salazarismo, del marcelismo, acabará haciendo. Es una contrarrevolución, perdonad el error, en estado puro. Buscó encapsular el proceso de degradación final de la dictadura y de ruptura política por la vía revolucionaria como un paréntesis histórico en la construcción de la modernidad portuguesa. Es muy típico de las entrevistas de Cavaco, que es un economista, evidentemente no es un historiador, pero de muchos de sus intelectuales orgánicos. Entendiendo que el proceso de modernización de la sociedad portuguesa había empezado después de la guerra, con la industrialización, urbanización y cualificación de la población, bueno, este tercer aspecto bastante más lento, a partir de mediados de los años 50, sobre todo, antes, en todo caso, del plan de estabilización franquista. En esta explicación, la modernización económica se suspende no por la guerra, y la guerra, como sabéis, por las guerras americanas, una guerra sin destrucción de infraestructuras, con una gran inversión pública en el esfuerzo de guerra, es un motor de la economía. Y eso pasó en la economía portuguesa de los años 60 y primeros 70. Pero la explicación que aquí se da es que el marcelismo, como degradación del orden político y social,
y la revolución han bloqueado la modernización económica y había que desbloquearla. En esta narrativa, la llegada de la democracia se tiende a presentar como una inevitabilidad histórica, no como un resultado de la lucha política o del cambio social, pero resultado de la sencilla evolución de la sociedad. En el caso portugués, evidentemente, según el cavaquismo, ella habría llegado por la vía más equivocada, es decir, la revolución. Por lo que habría habido que construir la revolución, la democracia, pese y en contra de la revolución. Es esta la gran novedad del cavaquismo, porque el PPD, justamente como parte de la mayoría constituyente, esa parte fundamental más numerosa de la derecha, había asumido el 25 de abril como parte de su ADN, y luego diciendo que había sido desvirtuado. El cavaquismo ni siquiera eso. El cavaquismo, es decir, ahora el PSD ha vuelto a ese discurso. Ya veremos si en los 50 años, imaginemos, es pura especulación, un resultado electoral que obligue al PSD a una coalición con el equivalente de Vox, cómo hará un gobierno con la ultraderecha dentro a conmemorar los 50 años de la revolución. En tiempos de Cavaco se ha suspendido la tesis de que la revolución había sido buena, el proceso revolucionario malo. Es decir, 25 de abril bueno, el resto todo malo. Con Cavaco todo ha sido malo. Era malo el marcelismo porque desestabilizó el orden, no solucionó el problema colonial y no tenía por qué. Ojo, el cavaquismo se identifica con la tesis, aunque no es muy vocal en esto, de que la guerra colonial era una guerra patriótica. En cualquier caso, que la descolonización ha sido la más grande catástrofe que Portugal ha pasado en el siglo XX. Esto es central y por eso Cavaco es un hombre que amplía totalmente a la derecha la esfera electoral del PPD, como digamos, ubicado como UCD estaba ubicada en la transición, el PPD, y en este caso PSD. Bueno, en primer lugar, esta explicación. En segundo lugar, es la tesis, desarrolla, sobre todo, Cavaco llega al poder en el 85, cuando se cae el muro de Berlín en el 89, tiene la primera mayoría absoluta 2 años antes, y a partir del 90 vende esta tesis de que el final de la revolución, Portugal es un ejemplo que tendrá que ser enseñado a la Europa centrooriental, a los países postcomunistas, un ejemplo de combate, de derrota del socialismo. Y con esta tesis que leemos, por ejemplo, en este segundo discurso, de que estuvimos al borde de una dictadura marxista en 1975, pero supimos derrotarlos de forma pionera el modelo de socialismo real. Por último, es claramente un proyecto del neocorporativismo, con lo que conlleva este término. No solamente es la introducción de políticas liberales, pero con un lenguaje del papel del Estado, y ayer estaba hablando con Olivier sobre el papel del Estado en la composición de la burguesía en Francia, como en el caso portugués pasa exactamente lo mismo. Sin embargo, es una derecha que entiende, como de hecho la derecha salazarista, que al Estado compite ordenar la economía y dentro de ella seleccionar los grupos económicos capaces de asumir el liderazgo de la representación del capital nacional en un proceso de internacionalización de la economía portuguesa. Y enfrentándose, la fase Thatcher, el periodo de Thatcher, enfrentándose directamente a los movimientos nacionales. Con un lenguaje, con una retórica de resgatar a los trabajadores digamos, de las garras del movimiento sindical comunista barra marxista, con un lenguaje de la legitimación del lucro, de la plusvalía, y evidentemente una tesis, esta tesis final, que la nueva empresa tendrá que ser la síntesis entre los intereses nacionales, los intereses de los empresarios y de los trabajadores. Se empieza evidentemente el proceso de privatizaciones, que está permitido por el acuerdo de reforma constitucional entre el PSD de Cavaco y el Partido Socialista del año 89, en el que, no sé si lo esencial, pero lo más impactante, lo más abiertamente socialista del contenido de la agenda económica y social de la Constitución del 76 desaparece.
y a partir de ahí Portugal tiene en el sentido de una constitución que se acerca mucho más al conjunto, claro, con mención directa a la revolución y a la herencia revolucionaria, pero se acerca más a digamos, a las constituciones liberal-democráticas. Termino. El cavaquismo afirmaba querer restaurar lo que entendía como identidad cultural tradicional portuguesa, que habría sido, según el discurso intelectual que lo sustentaba, violentada por la locura política que habría caracterizado a la revolución, hablando de un nacionalismo sano, que es una cosa que el centro derecha jamás se había atrevido a hablar, y de los descubrimientos de la gesta colonial portuguesa como una parte central de la construcción de la identidad portuguesa. Gracias.